बहुत निंदनीय घटना जोटा कि मुख्यमंत्री सभा मुख्यमंत्री माने जो सिक्यूरीटी थाई कि मत माड़ हवाटा बहुत बड़ निंदनीय आउे सांबादिक को माड़ हवाटा बहुत निंदनीय जोटा कि माने मुख्यमंत्री मत जहाँ लगुच बीजेपी दल बोधे डरुची बोधे सब न्यूज फ्यूज के करदेला बोधे डरुची बोधे बीजेपी दल। हाँ किसी लोक हाँ दी तीन जन लोक आसते से कहते केस दियोनी ताकू कि समाधान करदेवा मु कहली सेटा आम ऑफिस तरफ ऑफिस पाखक जाइए ऑफिस जहाँ डिसीजन नब सेटा आम डिसीजन मु किसी कहि परिबी नाही। राजनीतिक लोक सेटा को लोक कौन से जिनस तो मुझे जानी से राजनीति लोक कि जिनस तो मुझे जानी पानी पिपिली थाना चली कौन थाना भितर पशिकी कंप्रोमाइज करवाटा माने से आसिकी भितर बसिकी से कहते कंप्रोमाइज कर दियो अरे आमे कौन बड़ केस कर दीचु ना कौन कंप्रोमाइज कर दियो आमे जस्ट एफआईआर देवाई आईचु एफआईआर रेजिस्ट्रेशन है किंतु से पळाइलानी कंप्रोमाइज कर दियो। न्याय परिवर्तन रफा दफा हाँ हाँ न्याय परिवर्तन रफा दफा करने सब उद्यम चली जहाँ ले भी मत न्याय दरकार कहीं गोटे सांबादिक हेतु मत न्याय दरकार। मो ना हूँ शेख अब्दुल मनूर आलम भास्कर कैमरामैन मु आसली आमर पिपिली आसली आमर जो सिफा ये को आसली शूटिंग करने ऑफिस आमको पठेला कि जाकि न्यूज कवर कर बोली न्यूज कवर कला टाइम रे सीएम कर भाषण सरला पीएम कर भाषण चलता जोटा कि ऑडियो विजुअल लोक देखुले से टाइम रे मु कहली कौन ना आम रिपोर्टर को कहली भाई पीएम कर तो भाषण चलती चलो लोकंर किसी बाइटटा उठेदबा हेले लोकंर बाइट उठेवा समय रे दी जन लेडीज को आम बाइट नहीं से टाइम रे गोटे लोकटे आसिला आसिकी आमको ये कला फोटो उठेला फास्ट फोटो उठे सारा पर आमको मु पचारि ताकू भाई आमर फोटो कहीं उठाऊच कहला से कहले कौन ना तमें लोक फोटो उठाऊ तुम फोटो आम उठेदेलु कौन हो गला कहला मुझे हूँ ठीक अच्छे बोली काजुआली नहीं गली किसी कहली किंतु जेतोले बाइट सब सरीगला मुझे पचारि आम रिपोर्टर जा पचारे कि भाई तुम नाटा कौन तो फोटो कहीं उठेल से टाइम रे से डायरेक्ट आटाक कले आम बूम उपरक आ मो उपरक डायरेक्ट कैमरा को धरले भिड़िकी भिड़ी धरी गले मत कहते कि चलो थाना को चलो मुझे कहले हो ठीक अच्छे किसी असुविधा ना चलो थाना को चलो कि कैमराटा छाड़ दियो कैमराटा भांगी अवश्य कैमरा भी भांगी भी जाइए से कहला भी से जो भिड़ी भिड़ी नेला भितर 10 जन लोक मत पछाड़ू बाड़े माने एमती माड मार सत्य मु गोटे अपराधी मु अपराध करके आसी माने सत्य मु लोक लक्ष लक्ष टाँग खाईदी मु पढ़ाऊली मत धरी पकई मत से टाइप बाड़े पुलिस आज्ञा सपोर्ट कौन रहा माड़ खाई सारा पर जा पुलिस आसी मो पाखक पुलिस भी ठिड़ा होता मुझे देखुली पुलिस तार बाटे से ठिड़ा होता माड़ खाई सारा पर भी पर जा पुलिस आसिक छड़ा छुड़ी कर मत कहला कौन ना तुम कैमराटा छाड़ी दियो। हाँ मत से लगुच कहीं घटना को चपे देवाई कि उद्यम लगी कहीं को विभिन्न प्रकार लोक भी आसुँच थाना आसिक बसिक कथा होती आमको उल्टिया क्रॉस क्वेश्चन कराऊँगी तुम बाइटटा नापी तुम बूम लगे तुम किए आमको उल्टिया क्रॉस क्वेश्चन कराऊँगी कि आम बूम लगे बाइट नहीं पारूनु आम क्या किसी पचारि पारूनु ये सब आमको क्रॉस उल्टिया क्रॉस क्वेश्चन कराऊँगी। सेटा तो आज्ञा मु तो कहि पारिबिनी पुलिस और राजनीति भितर कौन अच्छी कौन ना किंतु यही सब चली कहीं मु कहि पारिबिनी कहीं मत आनिकी मत मेडिकल आणला पर मत कहले कौन ना मेडिकल जीवा आनिकी थाना ये कले आउे थाना आउे मेडिकल धरिक गले मेडिकल को आउे आसिक मत बसई बसैला एपर्यंत मो कैमेराटा को रखी भितर जोटा कि मत पर्यंत हैंड ओवर करना। हाँ कैमेरा रे मोर कैमेराटा को सी धरबार से विजुअल अच्छे आ लोकर विजुअल अच्छी जो लोक कि एक्यूज जी अच्छी तार विजुअलटा अच्छी से भितर से बोली से नापी कैमेराटा दौना 2 नंबर कथा रहा से जो बाइट जो थिला जो लोक जो आम बाइट नहीं थिलु से बाइट बोधे काले ही थाई पारे कि से लोक को बचाई बोली तार विजुअल काटिदेले आम तार आता पाता माने तार ठिकाना पाइबुनु से बोली कैमेरा रखी पारती कि तार विजुअलटा काटिदेले आम आउ जानी पारिबुनु। न्याय परिवर्तन पुलिस छंदी दौरान से तो मुझे कही पारिनी कहीं मत से आनिक बसई मत माड़ जेहेतु होती मोर माने मत पूरा बॉडी वीक हो जाऊँगी से बोली मु तो किसी कही पारिनी
କିନ୍ତୁ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ନାହିଁ? ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଇକି ମତେ ମାଡ଼ ହବାଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଉ ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମାଡ଼ ହବାଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବିଜେପି ଦଳ ବୋଧେ ଡରୁଛି, ବୋଧେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ କେ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ଡରୁଛି ବୋଧେ ବିଜେପି ଦଳ। ଆପଣ ଥାନାରେ ଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତି କିଛି ଲୋକ? ହଁ କିଛି ଲୋକ, ହଁ ଦି ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କେସ୍ ଦିଅନି, ତାକୁ କିଛି ସମାଧାନ କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଆମ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଅଫିସ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଅଫିସ ଯାହା ଡିସିସନ ନେବ ସେଇଟା ଆମ ଡିସିସନ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସେଇଟା କୋଉ ଲୋକ କଣ ସେ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ରାଜନୀତି ଲୋକ କି ହଁ ସେଇଟା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ପିପିଲି ଥାନାରେ ଚାଲିଛି କଣ। ଥାନା ଭିତରେ ପଶିକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାଟା, ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଭିତରେ ବସିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦିଅ। ଆରେ ଆମେ କଣ ଏ ବଡ କେସ୍ କରିଦେଇଛୁ ନା କଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦିଅ? ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ, ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଳାଇଲେଣି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦିଅ। ନ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଫା ଦଫା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ହଁ ନ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେତୁ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରବି ଦଳେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ, କଣ ଘଟଣା? ମୁଁ ସେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି। ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ଭିଜୁଆଲଟା ଡିଲିଟ୍ କର ନହେଲେ ତୋତେ ମାରିଦେବୁ। ହଁ, ଆଉ ସେ ଡିଲିଟ୍ ନ କଲେ ମାଗିଆ ସଳାଚିତ ଯାହା ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କହିବାଟା ବି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମାଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା କମିଗଲା ମାଡ଼। 8 ରୁ 10 ଜଣ କି 12 ଖଣ୍ଡେ ହେବେ ଲୋକ ସେଠି, ବହୁତ ମାନେ ବାଡ଼ିଆ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଇଠା, କିଏ ନାକ, କିଏ ବିଧା, ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବୁ ଜୀବନରୁ, ତୁ ଡିଲିଟ୍ କର। କଣ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଯେ କଣ କିଛି ସେ ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଘଟଣା ଜାଣି ହେଉନି। ଯେ ଯାହା ଆମର ରିପୋର୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ଯେ କଣ ଭିଜୁଆଲ ନେଉଥିଲେ ମାଉସୀଠୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ହେଇକି ଲୋକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପଚାରିପାରିବ, ଧର୍ମ ଅଛି ସେଇଟା କୌଣସି କଥା ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଯଦି ମାନେ ନା ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛୁ, ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତ ବିପଦ ରହିଛି ନା। କେତେ ଜଣ ବାଡିଆବାଡି କରୁଥିଲେ? 10 ରୁ 12 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ହେବେ। କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ? ପୋଲିସ ମହୋଦୟ ଏଠି ପାଖରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଥାଇକି ବି ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ, ପୋଲିସ ଏଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଆସିକି ମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଚାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ଏଠି ଦ୍ୱାରଦାସ ହେଇଛୁ ପିପିଲି ଥାନାରେ, ଏଫଆଇଆର ଦେଉଛୁ। ଯୋଉମାନେ ବାଡେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା? ହଁ, କାବୁ ତ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିନଥିଲା। ଯିଏ ବାଡେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ।